여러분 안녕하십니까? Buenos días. 네. 오늘 아침에는 고린도후서 1장에 있는 말씀 같이 보겠습니다. Esta mañana vamos a ver la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 1. 고린도후서 1장 1절부터 10절까지 읽겠습니다. 2 de Corintios, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10. Vamos a leer. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. 여러분 한국에 온 적이 있는 분들 계세요? ¿Aquí hay alguien que haya venido a Corea? 네, 한국 여러분 좋죠? Es bueno Corea, ¿no? 네, 근데 한국은 별로 안 좋아요. Pero Corea no es tan bueno. 한국은 전 세계에서 자살을 가장 많이 하는 나라 중에 하나예요. Corea es uno de los países que tiene más tasa de suicidio en el mundo. 사람들이 행복하면 그러지 않을 텐데 Si las personas fuesen felices, no harían eso. 한국은 집도 좋고 또 많은 이제 좋은 것도 많이 있지만 En Corea las casas son buenas, hay muchas cosas buenas. 한국은 하루에 거의 한 40명 이상씩 자살을 하는 나라예요. Pero Corea es un país que al día más de 40 personas se suicidan. 대학을 졸업을 해도 직장을 잡기가 되게 어렵고 Aunque se gradúe de la universidad, encontrar un trabajo es muy difícil. 그리고 한국은 전 세계에서 이혼을 가장 많이 하는 나라 중에 하나예요. Y Corea también es uno de los países que tiene la mayor tasa de divorcio en el mundo. 네, 전 세계에서 세 번째로 이혼을 많이 하는 나라래요. Es el tercer país del mundo que tiene mayor divorcio en el mundo, dice. 저는 최근에 좀 이런 생각을 해봅니다. Últimamente yo pienso de esta manera. 사람들이 죽음에 대해서 별로 생각을 하지 않는 것 같아요. Creo que las personas no piensan muy profundamente acerca de lo que es la muerte. 그리고 사람은 인생에 대해서도 잘 생각을 하지 않아요. Ni tampoco piensan mucho acerca de lo que es la vida. 우리가 그냥 하루하루 살아가면 괜찮다고 생각을 하는데 Piensan que simplemente pasar el día a día es más que suficiente. 실제 우리는 이제 죽음을 향해서 가고 있고 Pero nosotros en realidad estamos caminando hacia la muerte. 우리가 죽고 나면 분명히 하나님의 심판이 있습니다. Y cuando muramos, después de eso sí o sí va a haber un juicio de Dios. 그때 마음에 죄가 있는 사람과 죄가 없는 사람이 나누어지게 되고 En aquel momento se separa, ¿verdad? La persona que tiene pecado y no tiene pecado. 또 그리고 나서 또 내가 하늘나라에 가는데 Y, ¿verdad? Si yo voy al cielo, 거기서도 내가 믿음으로 살았는지 아니면
내가 정말 육신적으로 살았는지 또 나누어지게 됩니다. También ahí se separa entre si mi vida yo la viví a través de la fe o la viví carnalmente. 지금 이제 이 땅에서 우리는 좀 잘 살고 싶어 하고 Nosotros en este momento queremos vivir cómodamente en la tierra. 이 땅에서 조금 더 편하고 싶어 하는데 Queremos tener un poco más de comodidad, ¿verdad? En esta tierra. 사실 우리가 살아가는 이 세상은 정말 아무것도 아니더라고요. Pero realmente esta tierra en la que nosotros estamos viviendo no es nada. 2000년대에 전 세계적으로 유명한 사람 중에 한 명을 꼽는다면 Si nosotros, ¿verdad? Escogemos una persona que en los años 2000 fue muy famosa en el mundo, 미국 애플 회사의 스티브 잡스라고 할 수 있을 거예요. creo que podemos decir que fue Steve Jobs de la empresa Apple de los Estados Unidos. 이제 아이팟 그리고 맥북 그다음에 에어팟 아이폰 이런 거 굉장히 이제 많이 쓰고 너무 유명한데 Y hoy en día nosotros utilizamos mucho lo que es el iPad, el MacBook, los AirPods, el iPhone, ¿verdad? 근데 그 사람은 전 세계에서 굉장히 유명한 영향력이 있는 사람이었지만 Y él era una persona muy influyente en todo el mundo, 췌장암에 걸려서 얼마 전에 죽었잖아요. pero finalmente falleció por causa del cáncer. 근데 그 사람이 췌장암에 걸렸다는 얘기를 들었을 때 Cuando esa persona se enteró que tenía cáncer, 이 사람도 곧 죽는구나. él también va a morir. 어떤 사람은 좀 더 많이 살고 Algunas personas viven un poco más. 어떤 사람은 많이 살지 못하고 죽더라고요. Otras personas no llegan a vivir tanto y fallecen. 어떤 사람은 전 세계 많은 사람들이 좋아하고 바라보는 그런 스티브 잡스 같은 그런 사람도 있고 Hay algunas personas que son como Steve Jobs, aclamadas, respetadas por muchas personas en el mundo. 어떤 사람은 죽었는지 살았는지도 잘 모르는 그런 사람도 있더라고요. Pero también hay otro tipo de personas que no sabemos si realmente vive o muere. 근데 죽을 때 스티브 잡스가 뭘 가져갔을까? Pero cuando murió Steve Jobs, ¿qué se llevó? 스티브 잡스가 구원을 안 받았으면 지옥에 갔겠죠. Si Steve Jobs no recibió la salvación, se habrá ido al infierno. 지옥에서 아이폰 가지고 게임하는 것도 아니고 No es que se la va a pasar en el infierno jugando juegos, ¿verdad? Con su iPhone. 돈이 많으면 지옥에서 좀 더 시원한 곳에 있는 것도 아닌데 No es que si ganó mucho dinero, entonces va a estar en una parte un poquito más fría en el infierno. 죽음이라는 거 앞에 서니까 돈이 많고 적은 거는 아무 상관이 없더라고요. Cuando uno se para frente a la muerte, tener dinero o no tener dinero no es una gran diferencia. 돈이 많다는 것도 너무 허무한 거고 El tener mucho dinero también es algo de 명예가 desperdicio. 있는 것도 아무것도 아니더라고요. Y también influencia no es nada. 사람들은 그냥 지금 인터넷 또 많은 인플루언서들 그래서 우리는 인생이나 죽음에 대해서 잘 생각하지 않고 살아갈 때가 너무 많이 있습니다. Tenemos muchas ocasiones en las que nosotros como personas, por causa del internet, por la vida cotidiana, por los influencers, no pensamos profundamente acerca de lo que es la vida. 3월 달에 저희는 박 목사님과 함께 아프리카를 다녀왔어요. Nosotros en el mes de marzo fuimos junto con el pastor Oxuparga a África. 이번에 중앙아프리카 공화국이라는 나라를 처음 갔었는데 En esta ocasión fuimos por primera vez a el país de África Central, la República de África Central. 제가 아프리카에 갔던 나라들을 이렇게 세 보니까 Y nosotros contamos los países de África, los cuales 거의 visitamos. 40개국 정도 아프리카에 갔었더라고요. Creo que ya hemos visitado 40 países de África. 근데 이번에 중앙아프리카 공화국은 처음으로 갔어요. Pero esta vez fue la primera vez que nosotros visitamos la República Democrática de África. 전에 Central. 조금 이야기를 듣긴 했지만 Yo no había escuchado profundamente acerca de ese país, 저희 선교사님들이 계실 때 거기에 전쟁이 있었고 pero se dice que cuando ahí estaban nuestros misioneros hubo una guerra. 그래서 이제 반군들이 쏘는 총이 예배당에까지 들어와서 예배당 물건들이 파손되기도 하고 Y se dice que las balas perdidas, ¿verdad? De esas batallas, algunas incluso entraban al salón de culto, rompían las cosas del salón de 예배당 culto. 앞에 있는 도로로 탱크가 지나가고 Y en la carretera que estaba frente al salón de culto pasaban los tanques de guerra. 굉장히 위험할 때도 있었습니다. Hubo una época en la que fue muy peligroso. 지금은 이제 나라가 좀 안정이 돼 있는데 Hoy en día ya está un poco más seguro. 이제 작년 한국에 있었던 이제 세계 대회에서
Pero el año pasado, en el campamento mundial que tuvimos en Corea, 중앙아프리카 공화국의 장관님이 한국에 참석을 하셨어요. vino un ministro de ese país a participar en el campamento mundial. 근데 한국에 딱 입국하는 순간 이분이 경찰에 체포가 됐어요. Pero esa persona apenas llegó en el aeropuerto, él fue atrapado por la policía. 전에 이제 장관이 되기 전에 한국이랑 사업을 하고 있었는데 Porque él, antes de que se convierta en ministro, él tenía negocios con Corea. 중간에 이제 에이전시가 잘못을 많이 해가지고 이 장관님이 이제 곤란하게 된 거예요. 어렵게 된 거예요. Pero la agencia que era la intermediaria entre esta persona que se convirtió en ministro y el negocio de Corea hizo muchas cosas malas que lo afectó a él. 그래서 한국에 있는 그 사업을 하는 사람이 그 장관님을 이제 고소를 했어요. Por eso, ¿verdad? Los negociantes de Corea lo demandaron. 사실 그분은 잘못한 게 없는데 Realmente él no cometió ningún error, 중간에 있는 그 이제 에이전시가 그 사람이 잘못을 했는데 sino que la agencia intermediaria fue la que hizo actos delictivos. 이제 한국에 사업하는 이제 그 사업가는 이제 장관님을 고소를 한 거예요. Más, ¿verdad? Los negociantes de Corea demandaron a esta persona. 그래서 한국에 들어오자마자 이제 경찰이 체포를 했어요. Por eso, cuando el ministro apenas llegó al aeropuerto, él fue atrapado por la policía. 그래서 당신은 호텔에만 있어라. Por eso le dijeron, usted solamente quédese en el hotel. 그리고 당신은 출국이 금지됐다. Y, ¿verdad? Usted se le ha prohibido salir del país. 그렇게 경찰에 조사를 받았어요. Así fue dictaminado por la policía. 원래 그 장관님은 한국에 세계 대회를 참석하기 위해서 왔는데 Este ministro originalmente vino para participar en el campamento mundial de 세계 Corea. 대회 참석도 못 하고 이제 Pero- 조사만 받고 있었어요. Ni siquiera pudo participar en el campamento mundial y estaba siendo, ¿verdad?, investigado por la policía. 이제 박 목사님께서 그거를 이제 알고 Cuando el pastor Supark se enteró de eso, 그 이제 한국의 박문택 장로님 이제 변호사인데 변호사님에게 그 장관님을 도와주라고 하셨어요. y, ¿verdad?, en Corea se encuentra el anciano Park Moon-taek, quien él es como trabajador él es abogado. Entonces a ese hermano le pidió que ayudara al ministro. 그때만 해도 이제 중앙아프리카 공화국의 대통령이 장관에게 연락을 해서 너 나와라. Y, ¿verdad?, en esa situación ya el ministro había recibido una llamada del presidente del país diciéndole que regresara. 근데 출국 금지가 돼서 못 나가는 거예요. Pero ya que se le había prohibido la salida del país, no podía regresar. 그래서 대통령이 내가 사람을 보낼 테니까 거기서 내가 너 데리고 나올게. Por eso el presidente le dijo, yo voy a enviar a personas para que te ayuden a salir. 근데 한국은 이제 그렇게 나올 수 있지가 않거든요. Pero Corea no es un país que se pueda salir así tan fácilmente. 그래서 한국인 변호사가 도와주고 있으니까 대통령님 걱정 안 하셔도 됩니다. Por eso le dijo, presidente, no se preocupe, ahorita me está ayudando un abogado de aquí de Corea. 근데 대통령도 걱정을 많이 하는 거예요. Más el presidente aún así estaba muy preocupado. 야, 한국 사람이 너 고소했잖아. Le decía, oye, un coreano fue el que te demandó. 그 변호사도 한국 사람인데 El abogado que te ayuda también es coreano. 어떻게 그 변호사를 믿을 수 있어? ¿Cómo puedes confiar en ese abogado? 야, 내가 중앙공에 있는 변호사 보내줄 테니까 그 사람이랑 일해. El presidente le decía, yo te voy a enviar una persona de nuestro país para que te ayude, trabaja con él. 근데 실제로 나라마다 법이 다 다르니까 Pero ya que la ley es diferente en cada país, 중앙공의 변호사가 한국에 와도 할 수 있는 게 많이 없는 거예요. no hay mucho que pueda hacer el abogado de ese país viniendo a Corea. 그러고 있는 동안에 이제 중앙아프리카 공화국이 박 목사님과 이렇게 교제를 하면서 구원을 받게 됐어요. Y en esa situación estaba cuando, ¿verdad?, este ministro pudo tener comunión con el pastor Supar, recibió la salvación. 원래 이 장관님은 세계 대회 참석하러 한국에 왔는데 Originalmente este ministro vino a Corea para participar en el campamento mundial, 이제 출국이 금지가 되고 경찰이 이제 잡아가고 하니까 pero ya que estaba siendo atrapado por la policía y, ¿verdad?, la policía lo estaba investigando, 너무 어려웠죠. no, él estaba en una gran 이제 박 dificultad. 목사님이 와서 말씀을 전해 주시니까 너무 마음에 감사했어요. Pero como vino el pastor Supar y le compartió la palabra, él estaba muy agradecido. 그리고 우리의 죄에 대해서 우리가 거듭나는 거에 대해서 말씀을 전해 주시면서 장관님이 구원을 받게 됐어요. Y el pastor compartiéndole acerca de nuestro pecado y acerca de la salvación, este ministro recibió la salvación. 그때부터 이제 장관님이 목사님을 믿고 이제
이제 목사님에게 모든 걸 맡겼어요. Desde ese momento el ministro puso todo en las manos del pastor Oscar. 목사님이 보내주신 변호사니까 나는 이 사람을 믿을 겁니다. Entonces decía, ya que este es un abogado enviado por el pastor, yo voy a confiar en este abogado. 그래서 박문태 장로님이 변호를 정말 잘해서 Y, ¿verdad? El anciano Pak Mun-tae, quien es el abogado, él fue muy bueno en su trabajo. 이 장관님이 무혐의로 풀려나게 됐어요. Y el ministro fue liberado sin cargos. 장관님은 거의 한국에 한 달 정도 있었고 Este ministro se quedó más o menos como un mes en Corea. 최종적으로 무혐의로 풀려나게 돼서 너무 감사했어요. Al final estaba muy agradecido porque él fue liberado sin cargo. 그리고 중화공 대통령도 너무 기뻐했고 Y el presidente mismo estaba muy agradecido. 그래서 이 장관님이 구원을 받고 너무 기뻐서 이제 중화공으로 돌아갔습니다. El ministro recibió la salvación, estaba tan feliz cuando se regresó a su país. 그때부터 이제 장관님이 저희 교회를 나오기 시작을 했어요. Desde ese momento, ¿verdad? El ministro empezó a venir a la iglesia. 그때 한국에 같이 나왔던 이제 고등교육부 장관이 있는데 Y en aquel momento, ¿verdad? Había un ministro que vino junto con él, que es el ministro de Educación Preparatoria. 그 장관님도 구원을 받은 거예요. Ese ministro también recibió la salvación. 그래서 우리 중앙아프리카 공화국 교회에는 그 나라 장관님 2명이 교회를 나와요. Por eso, en verdad, nuestra iglesia del país de la República Democrática de África, 2 ministros vienen a nuestro culto. 청소년부 장관이랑 고등교육부 장관. El ministro de Juventud y el ministro de Educación Preparatoria. 형제 자매님들도 너무 기뻐하죠. Los hermanos, hermanas también estaban muy felices. 그래서 이번에 그 대통령이 이제 저희 박 목사님과 저희 일행을 초청을 해서 중화공을 방문하게 됐습니다. Por eso, en esta ocasión pudimos visitar ese país siendo invitados por el presidente mismo. 처음 이제 공항에 도착을 했는데 Cuando llegamos al aeropuerto, 공항에서 이제 대통령님이 준 차를 타고 저희가 출발을 했어요. nosotros partimos del aeropuerto con un vehículo preparado por la oficina presidencial. 맨 앞에는 경찰차가 가고 Al frente había policías. 두 번째 차는 이제 군인들이 타고 있고 El segundo auto era la Fuerza Armada. 군인들이 이제 총을 다 가지고 이제 타고 있었고 Y los soldados todos llevaban sus armas. 세 번째로 경찰차가 있고 Tercer lugar iba otro auto de policía. 그다음에 이제 목사님 차, 저희 차 이렇게 따라가고 Y 있었어요. después el vehículo del pastor y nuestro vehículo. 공항을 딱 벗어나니까 Saliendo del aeropuerto, 거기서부터 도로가 포장이 안 돼 있는 거예요. desde ahí termina, ¿verdad?, el asfalto en la calle. 이제 선교사님한테 저희가 이야기를 들었는데 처음에 Nosotros antes de eso habíamos escuchado los comentarios del misionero. 중앙아프리카 공화국에는 신호등이 없어요. Dice que en este país no hay semáforo. 여러분 신호등 알죠? Usted sí conoce lo que es un semáforo. 빨간 불, 노란 불, 초록색 있는 불. Claro, tiene que haber verde, amarillo y rojo. 근데 그 나라에는 신호등이 단 한 개도 없어요. Pero en ese país no hay ni un solo semáforo, 차도 많이 없고 ni hay autos, 그리고 도로도 별로 없어요. ni tampoco hay calles. 전쟁이 많이 있어서 있는 도로도 많이 파손이 돼 있었어요. Por la guerra, incluso las calles que estaban asfaltadas, todas se destruyeron. 아니 이 나라의 국제공항인데 국제공항을 나오자마자 도로가 없이 그냥 비포장이 있는 울퉁불퉁한 도로로 이렇게 달리기 시작을 하는 거예요. Y verdad, nosotros llegamos a un aeropuerto internacional, pero saliendo del aeropuerto ya no había asfalto, todo era terracería, ¿verdad?, con huecos. 도시를 이렇게 지나가는데 Pasábamos por la ciudad. 저는 많이 놀랐어요. Yo me sorprendí bastante. 아프리카에 가난한 나라들이 많이 있지만 En África hay muchos países pobres, 그래도 이 나라처럼 어렵게 사는 나라는 못 본 것 같아요. pero creo que nunca vi un país en tanta dificultad como este país. 저희가 거의 한 20년 전부터 아프리카를 매년 갔었는데 Y más o menos como desde hace unos 20 años nosotros hemos estado visitando África constantemente. 20년 전에 우간다나 이런 데서 봤던 그 이제 모습보다 더 가난한 게 중앙아프리카 공화국이었어요. Y verdad, la imagen que nosotros teníamos de hace unos 20 años de países como Uganda, peor que esa situación es la situación de este país, la República de África. 근데 실제로 중앙아프리카 공화국은 돈이 많아요. Más, la realidad es que ese país tiene 그 mucho dinero. 나라에는
금이 나오고 다이아몬드가 나와요. Porque en ese país, ¿verdad? Sale oro y diamantes. 근데 실제 돈은 많은데 Realmente sí tienen mucho dinero, 계속 전쟁을 해서 나라가 너무 가난한 거예요. pero por tanto tiempo haber tenido una guerra, ¿verdad? Es muy pobre. 사람들은 너무 가난했어요. Las personas son muy pobres. 아, 이렇게 가난하게 사는 사람들이 아직도 있구나 싶을 정도로 Hasta el punto de pensar, todavía existen personas viviendo en este tipo de condición. 여러분은 하루에 밥을 몇 번 드세요? 식사를 몇 번 하세요? ¿Usted cuántas veces al día come? 3번? ¿3? 4번? 4, 5번? 5. 여기 보니까 어떤 사람은 6번도 먹는 것 같은데 Creo que yo veo aquí unas personas, creo que comen 6 veces al día. 닦고 좀 줄여야 돼요. Reduzcan un poco la cantidad de los tacos. 닦고 너무 많이 먹으면 살이 너무 많이 쪄서 안 좋아요. Si come mucho taco, va a engordar mucho, no es bueno para la salud. 저를 닦고를 주세요. Deme los tacos a mí mejor. 그 중앙아프리카 공화국에는 대부분의 사람들이 하루에 한 끼를 먹어요. En ese país, la mayoría de las personas solamente come una vez al día. 그게 그냥 보통이에요. Eso es normal, 먹을 게 없어서 por no haber comido, 너무 가난해서 por ser tan pobre. 그냥 하루에 한 끼. Al día, una sola comida. 아침에 일어나면 차 한 잔 마시고 Si se levantan en la mañana, se toman un té. 점심 때나 저녁쯤 돼서 이제 빵이랑 이제 뭐 면이나 이런 거 먹고 Y, ¿verdad? Más o menos como a la tarde, noche, se comen un pan o, ¿verdad? Un poco como de fideo. 이제 그게 그들이 먹는 전부예요. Eso es todo lo que comen. 아프리카 그런 나라들이 몇몇 군데 더 있긴 하지만 Claro, hay otros países, un poco más de países en África que viven también en una condición similar. 계속 전쟁이 있으니까 너무 불쌍하게 살더라고요. Por tanta guerra, viven una vida muy miserable. 그 나라에서 저희가 이제 CLF 모임을 했습니다. En ese país nosotros hicimos una reunión de CLF. 한 600명 들어가는 그런 홀이었는데 Era un lugar donde cabían más o menos 600 personas, 1200명이 왔어요. pero vinieron 1200. 그러니까 진짜 빽빽하게 채워져 있었어요. Por eso estaba lleno, llenecito. 날씨도 굉장히 더웠어요. El clima hacía demasiado calor. 한 38도 정도 된 날씨. Hasta más o menos llegaba a 38 grados. 그 홀 안에 에어컨이 한 30대 정도 있었는데 Dentro de ese salón de eventos había como unos 30 aire acondicionados, 그 중에 제대로 작동이 되는 건 한 4대밖에 없었어요. pero solamente funcionaban 4. 그 안에는 정말 더웠어요. Ahí adentro hacía demasiado calor. 전기도 안 좋고 No había tanta energía. 그래서 저희가 딱 도착을 했는데 스피커가 하나도 안 나오는 거예요. Y nosotros llegamos y no salía el sonido del sistema de sonido. 제가 먼저 도착을 해서 확인을 하는데 Yo llegué primero y estaba confirmando la situación. 소리가 나는 스피커가 하나도 없는 거예요. No había ni una sola bocina que funcionara. 땀을 뻘뻘 흘리면서 고치려고 해도 안 고쳐지고 Estaba sudando y sudando tratando de hacer funcionar las cosas, pero no funcionaba. 작은 스피커 하나가 이제 있어서 그것만 작동을 하는 거예요. Y había una bocina pequeña, era la única que funcionaba. 그걸로 이제 1200명에게 그라시아스 합창단이 이제 찬양을 하고 목사님이 말씀을 전하셨어요. Con ese speaker, ¿verdad? Para 1200 personas el coro Gracias presentó y con eso compartió el pastor Oxupar. 이제 거기서 이제 합창단에 피아노를 치는 석승환 형제가 조그만한 이제 전자 키보드로 연주를 했어요. Y, ¿verdad? El hermano Soxuan, que es del coro Gracias, que toca el piano, tomó un teclado electrónico y con ese speaker él tocó. 이제 여기는 이제 그랜드 피아노가 있어서 좋은 소리가 나지만 Claro, ya que aquí tenemos un piano de cola, ¿verdad? Es un piano que tiene muy buen sonido. 거기는 그냥 연습용 전자 피아노 작은 거밖에 없었어요. Pero ahí no había más que un piano electrónico para practicante. 근데 이제 그 피아노 소리를 사람들이 들으면서 Pero las personas escuchando el sonido de ese piano, 이제 이제 노래를 연주를 하는데 그 노래를 잘 모르는 거예요. y, ¿verdad? Estaban tocando la pieza musical, pero la gente no conoce la pieza. 그런 노래를 클래식 노래를 들어본 적이 없으니까 Porque ellos nunca han escuchado la música clásica.
그렇게 조용히 이제 듣고 있다가 estaban escuchando, ¿verdad? Silenciosamente. 피아노로 따라라라라 뭐 이런 거 하잖아요. Y no ve que en el piano hacen como tarara, o sea, un juego de teclas. 그러면 그 사람들이 우와 하고 막 소리를 질러요. Entonces la gente empieza a gritar, ¡guau! 그냥 별거 아닌데 그냥 따라라라라 이렇게 하는데 O sea, no es la gran cosa, es solamente tocar la tecla de un lado al otro, tarara. 그냥 박수 치면서 소리 지르고 엄청 좋아하는 Y la 거예요. gente gritaba y aplaudía, le encantaba. 그리고 이제 트럼펫 연주할 때도 Y luego cuando presentó la trompeta, 트럼펫 하다가 또 트럼펫 뚜뚜뚜뚜뚜 그러면 이제 막 소리 지르고 entonces cuando solamente un sonido tan básico de la trompeta que dice tu 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 tu, toda la gente gritaba. 합창단이 드레스 입고 무대만 올라와도 사람들은 너무 행복해하는 거예요. O sea, con el simple hecho que el coro Gracias se subió con un vestido al escenario, la gente estaba emocionada. 말씀을 들으면서도 너무 기뻐하고 Escuchando la palabra, la gente estaba tan contenta. 목사님이 우리 죄가 다 씻어진 것을 말씀으로 이야기해 주시니까 Y ya que el pastor predicaba a través de la palabra que nuestro pecado ha sido limpiado, 사람들이 감격해서 울고 기뻐하고 소리 지르고 la gente estaba tan conmovida que estaba tan feliz, gozosa, gritaba. 그걸 보면서 이런 생각이 들더라고요. Viendo eso, yo pensé, 한국에 있는 사람들이 행복할까? 여기에 있는 이 사람들이 더 행복할까? ¿las personas de Corea serán felices o la gente que está en este lugar será feliz? 여러분들은 어떻게 생각하세요? ¿Cómo piensa usted? 제가 보니까 한국에 있는 사람들보다 그 사람들이 훨씬 더 행복해 보이더라고요. Yo veía, ¿verdad? Más que las personas de Corea, las personas que estaban en ese lugar se veían más felices. 한국은 더 잘 살고 돈도 많고 전기도 좋고 En Corea viven mucho mejor, viven en mejores lugares, hay más energía eléctrica. 음식도 마음껏 먹을 수 있고 좋은 집에 살지만 Pueden comer toda la comida que quiera, puede vivir en una buena casa. 사람들은 자살도 많이 하고 Pero 이혼도 많이 하고 las personas se suicidan mucho y también se divorcian mucho. 서로 싸우기도 많이 하고 Se pelean entre ellos también. 한국 사람들은 너무 많이 싸우니까 Ya que las personas coreanas se pelean tanto, 진짜 한국 전국에다가 카메라를 굉장히 많이 설치해 놨어요. por eso en todo el país, ¿verdad? Está llenecito de cámaras de seguridad. 집에도 카메라, 길거리에도 카메라, Cámaras de seguridad en la casa, cámaras de seguridad en la calle, 가게에도 카메라, 교회에도 카메라, en las tiendas, en la iglesia también. 차 앞에도 카메라, 차 뒤에도 카메라. Cámaras al frente del vehículo, cámaras para atrás del vehículo. 한국에는요, 이렇게 여러분 핸드폰 있잖아요. Y no sé si ustedes sepan, en Corea, por ejemplo, ustedes tienen su celular. 핸드폰을 이렇게 두고 가도 En Corea, si usted deja su celular así en un lugar, 아무도 훔쳐가질 않아요. nadie se lo puede llevar. 왜냐하면 ¿Por qué? 지금 여러분들이 걸어 다닐 때 수십 개의 카메라가 여러분들 다 찍고 있어요. Porque si usted va caminando, cientos de cámaras te están apuntando a ti. 그래서 이거 훔쳐가면 금방 잡혀요. Por eso, si usted se roba eso, rápido lo atrapan. 여러분들이 뭘 해도 카메라에 다 찍히고 있는 거예요. No importa qué haga, usted está siendo grabado. 그래서 요즘에는 여러분 비행기 탈 때도 여권 안 보여줘도 돼요. Por eso hoy en día también cuando usted se sube al avión no es necesario mostrar su 비행기 pasaporte, 표도 안 보여줘도 돼요. ni tampoco necesario mostrar su 그냥 boleto de avión. 얼굴만 딱 갖다 대면 Si solamente muestra la cara, 아, 이 사람은 미국 사람, 이름은 뭐 그게 다 나와요. entonces, esta persona es americano, cuál es su nombre, toda esa información sale. 비행기 탈 때도 그냥 얼굴만 이렇게 딱 보이면 돼요. También cuando se sube al avión solamente muestra la cara y se puede subir, 하도 나쁜 사람이 많으니까. por haber tantas personas malas. 그래서 제가 중앙아프리카 공화국 가서 막 기뻐하고 행복해하는 사람들을 보는데 Pero cuando yo fui a ese país de África Central, ver a las personas tan felices y 그 사람들은 contentas, 너무 행복해 보이는 거예요. esas personas se veían muy felices. 그 홀 안에 못 들어와서 밖에서 지켜보는 사람들도 행복해하고 Incluso las personas que no pudieron entrar al salón de eventos, que estaban afuera, estaban tan felices. 말씀을 듣고서 막 눈물을 흘리면서 기뻐하는 사람들 Escuchaban la palabra, estaban tan felices, lloraban. Esas personas. 끝나고 나서 그냥 아무나 한국 사람이면 붙잡고 같이 사진 찍자, 악수하자, 고맙다 이야기하고 Esas personas, ¿verdad? Que terminando el evento, a cualquier persona coreana, no importa quién sea, le pide foto, le pide abrazarlo, tomar su mano. 제가 보면서 나보다 이 사람들이 더 행복해 보인다 싶었어요. Cuando yo veía, más que yo, estas personas se ven más felices.
가난이라는 게 나쁜 게 아니구나. Ah, la pobreza no es algo malo. 잘 사는 게 좋은 게 아니구나. Ah, vivir bien no es bueno. 가난해서 마음이 낮으니까 Porque al ser pobre, tener mi corazón bajo, 하나님의 말씀을 더 잘 받아들이고 puedo recibir más fácilmente la palabra de 하나님의 Dios. 말씀 앞에서 복음 앞에서 정말 이 사람들은 행복하게 있더라고요. Y realmente delante de la palabra, delante del evangelio, estas personas podían recibir la felicidad. 제가 오늘 읽은 고린도후서 1장에는 En aquí la palabra de 1 de Corintios capítulo 1, Oh. 2 de Corintios capítulo 1, 고난에 대한 이야기가 많이 나옵니다. aquí nos habla mucho acerca de la tribulación. 고난과 환난에 대한 이야기죠. Nos está hablando de la tribulación y la consolación. 성경에 보면 고난에 참여하라라는 말씀이 여러 군데 나옵니다. En diferentes partes de la Biblia constantemente nos dice, ¿verdad?, que únanse a la tribulación. 고린도후서 1장 7절에 En 얘기하는데 Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 7 dice, 너희를 위한 우리의 소망이 견고함은 너희가 고난에 참여한 자가 된 것 같이 위로에도 그러할 줄 알미라. dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. 고난에 참여한다, 함께한다 이제 Dice- 얘기하는데 Está diciendo, ¿verdad?, ser compañeros en la tribulación, en la aflicción. 이런 말씀이 빌립보서에도 나오고 베드로전서에도 나오거든요. Esta palabra no solamente aparece en Corintios, sino también aparece en Pedro y también aparece en Filipenses. 고린도 후서 1장에서 이야기하는 고난은 La aflicción y la tribulación de la cual está hablando Segunda de Corintios capítulo 1 어떤 고난이냐 하면 예수님을 의뢰하고 의지하게 하는 고난이에요. La aflicción, ¿qué aflicción nos está hablando? Es la aflicción que me permite confiar y acercarme a Jesús. 여러분 우리에게 왜 문제가 있는 줄 아십니까? Usted sabe por qué tenemos problemas. 우리에게 문제가 있어서 문제가 있는 게 아니라 No es que tenemos problemas porque los problemas yacen en mí, 내가 이거를 해결할 수 있는 힘이 없기 때문에 문제가 있는 거거든요. sino que para mí son un problema porque yo no tengo la fuerza suficiente para solucionarla. 문제가 있어도 내가 이걸 얼마든지 해결할 수 있으면 Si, aunque tuviese problemas, yo tuviese la capacidad suficiente para solucionarlo, 그건 우리에게 전혀 문제가 되지 않아요. para mí eso no sería de ninguna manera un problema. 제가 이번에 그 이제 멕시코 오면서 비행기를 탔는데 En esta ocasión nosotros, ¿verdad?, tomamos el vuelo del avión para venir a México. 이제 임민철 목사님과 같은 비행기를 탔어요. Tomamos el mismo avión con el pastor Minchol Lim. 이제 요즘은 비행기가 이제 1등석이 있고 조금 좋은 이코노미 자리가 있고 또 그냥 보통 이코노미 자리가 있어요. Hoy en día los aviones tienen, ¿verdad?, primera clase y tienen la clase económica un poco cómoda y la clase económica normal. 저희는 비행기를 많이 타니까 조금 더 좋은 이코노미 자리에 자리를 잡을 수가 있었어요. Y ya que nosotros nos subimos tanto a los aviones, nos dan la oportunidad de sentarnos en asientos de la clase económica, pero un poco cómodos. 근데 저는 조금 더 좋은 자리에 있는데 Yo estoy en un mejor asiento, 같이 오는 임 목사님은 그냥 저 뒤쪽에 있는 거예요. pero el pastor Lim, que venía junto conmigo, tenía un asiento hasta atrás. 임 목사님이 막 이제 앞으로 자리를 잡으려고 하는데 안 된대요. Y, ¿verdad?, el pastor Lim quería que lo pusieran en un asiento un poco más al frente, pero me decían que no se puede. 그래서 제가 이제 비행기를 타고 나서 승무원한테 좀 이야기를 했어요. Por eso, después de que me subí al avión, yo le dije, ¿verdad?, a la azafata, 우리 삼촌이 있는데 yo tengo a mi tío, 삼촌이 이게 그 마일리지가 많다. pero mi tío tiene muchas millas 그래서 이제 스카이 프라이어리티라고 등급이 높은데 y tiene un nivel alto que se llama Sky Priority. 시스템에 문제가 있어서 앞자리에 그 자리가 안 되더라. Pero por una falla del sistema no pudimos poner el asiento hacia el frente. 내 앞자리에 자리가 비어 있는데 여기 앉아도 되냐? Aquí al frente mío hay un asiento libre, se puede sentar aquí. 처음에는 이게 등급이 다르기 때문에 못 앉는다 하더니 Y al principio decía, no, porque, ¿verdad?, el tipo es diferente, no se puede. 그 제가 한번 확인해 보라고 좀 더 이야기 설명을 하니까 Y yo le empecé a explicar y le dije, confirma de nuevo, por favor. 그러면 앞으로 데리고 오라고 하더라고요. Y dijo, bueno, está bien, entonces tráigalo hacia aquí al 그래가지고 frente. 이제 목사님 모시고 이제 앞자리에 와서 Y por eso, ¿verdad?, traje al pastor y lo senté aquí en su asiento. 조금 더 편하게 올 수 있었어요. Nos pudimos venir un poco más cómodos.
그 임 목사님이 확실히 영어를 할 줄 아니까 너무 좋다. El pastor Lim me dice, de verdad, saber inglés creo que es algo muy bueno. 제가 이제 영어로 이제 설명을 하니까 Porque yo le 그런 걸 empecé a 할 수 있는 explicar a la 거죠. chica en inglés, yo puedo explicar y solicitar esas cosas. 어떤 사람에게는 이게 문제가 돼요. Para otras personas, eso puede ser un problema. 여러분들이 한국에 와서 내가 한국에 와서 강남교회를 어떻게 찾아가지? Entonces, por ejemplo, usted viene a Corea y dice, yo quiero ir a la iglesia de Gangnam, ¿cómo voy a llegar ahí? 여러분들에게 문제가 될 수 있겠지만 Para usted puede ser un problema, 제게는 전혀 문제가 안 돼요. pero para mí de ninguna manera sería un problema. 여러분 강남교회 갈 수 있는 방법이 100가지는 있어요. Porque hay 100 maneras de llegar a la 버스를 iglesia. 타고 가도 되고 걸어가도 되고 지하철을 타도 되고 Porque se puede ir en bus, se puede ir caminando, se puede tomar el metro. 아니면 자전거를 타고 가도 되고 차를 타고 가도 되고 O yo puedo irme en mi carro personal, puedo irme en bicicleta. 나는 길을 알고 또 말을 할 줄 알기 때문에 나에게 문제가 안 되는 거죠. Ya que yo conozco el camino y también sé hablar, para mí eso no es un problema. 여러분 우리 인생에서 우리 신앙에 문제가 있다면 그것은 왜 그것이 문제겠습니까? Entonces, si en nuestra vida de creencia tenemos un problema, ¿por qué es un problema? 여러분들은 흔히 내가 능력이 없어서 문제라고 생각을 해요. Usted puede pensar que, porque yo no tengo el poder ni la capacidad. 근데 그거는 절대 그렇지 않아요. Pero eso de ninguna manera es así. 여러분들의 능력이나 저의 능력이나 사람의 능력은 별로 차이가 없어요. La capacidad y el poder suyo o el mío o el de las demás personas no es una gran diferencia, casi todo es igual. 근데 하나님의 능력을 우리가 쓸 수 있다면 Pero si nosotros podemos utilizar el poder de Dios, 그런 것들은 이제 문제가 안 되는 거죠. eso no sería un problema. 근데 우리가 하나님을 의지하면 우리가 하나님과 하나가 되면 하나님의 능력도 나의 것이 되는데 Pero si nosotros confiamos en Dios, nos unificamos a Dios, el poder de Dios también sería mi poder. 많은 사람들은 하나님과 함께 하지 않고 하나님과 다른 길을 간다는 거죠. Pero muchas personas sin unirse a Dios caminan un camino diferente al de Dios. 성경에서는 우리가 어떻게 하나님과 함께 할 수 있느냐를 이야기해 주고 있는데 La Biblia nos explica cómo nosotros podemos unificarnos a Dios. 사도 바울은 고난에 참여하는 것이다라는 이야기를 합니다. Y el apóstol Pablo nos dice, ese camino es ser compañeros en la aflicción. 저도 제 주위에 목사님들이 있고 Aquí a mi alrededor también hay muchos pastores. 또 저희 교회에도 성도들이 계시고 Y en mi iglesia también están los hermanos de mi iglesia. 같이 신앙을 하면서 배워 나가는 많은 분들이 있는데 También cuando hacemos la vida de creencia hay muchas cosas que nosotros aprendemos junto con los hermanos. 누가 하나님과 더 가깝고 누가 하나님을 더 많이 경험하느냐를 보니까 ¿Quién puede acercarse más a Dios? ¿Quién puede experimentar más a Dios? 고난에 참여하는 사람들이더라고요. El que es compañero de la aflicción. 우리는 편하고 쉬운 것을 좋아해요. A nosotros nos gusta lo cómodo, lo fácil. 전도할 때도 내가 전도 한마디 하면 이 사람이 그냥 구원받는 것을 우리는 그거를 은혜라고 이야기하면서 좋아해요. Claro, nosotros incluso al momento de evangelizar y compartir el evangelio, yo lanzo una palabra y si esa persona recibe la salvación fácilmente, yo lo digo que es gracia. 근데 성경에 보니까 예수님이 참 많은 고난을 받으셨더라고요. Pero si vemos en la Biblia, Jesucristo pasó por tantas aflicciones. 사도 바울은 정말 많은 핍박을 받았더라고요. El apóstol Pablo pasó por muchas dificultades. 그 핍박을 받고 나서 사도 바울이 우리들에게 무엇을 이야기해 주고 있냐 하면 El apóstol Pablo, pasando por todas esas aflicciones y tribulaciones, ¿qué nos llegó a decir? 야 너희들도 고난에 참여해라. Ustedes también sean compañeros míos de la aflicción. 내가 고난을 받아보니까 이게 정말 좋은 것이더라. Cuando yo pasé por todas estas aflicciones, me di cuenta que esto era algo realmente bueno. 나도 너희들처럼 고난을 받는 걸 싫어해서 피하고 싶었는데 Yo también, como ustedes, no me gustaba la aflicción, quería escaparme de la aflicción. 처음에 내가 핍박을 받으며 나는 마음이 어려웠었는데 Al principio, cuando yo pasaba por la aflicción, mi corazón estaba en problema y dificultad. 내가 고난을 받으면서 내가 하나님과 더 가까워지고 Pero a través de la aflicción yo me pude acercar a Dios. 하나님께서 나에게 많은 위로를 해주시고 Dios me dio una gran consolación 내가 하나님만 의뢰하고 의지하는 사람이 되어 가더라. y me empecé a convertir en una persona que solamente esperaba en Dios. 나중에는 내가 어떤 고난을 받아도 내 마음이 하나도 어렵지 않게 되고 Después pasó el tiempo y aunque me enfrentaba a dificultades y aflicciones, eso ya no era más un
un problema para mí, 오히려 내 마음에 더 큰 소망이 나를 이끌어 가더라는 거죠. sino que más bien al contrario, una esperanza mayor me guiaba. 우리는 마음이 참 어리석고 악하고 교만해서 Pero ya que nuestro corazón es tan necio, tan cerrado, tan inquebrantable, 고난을 그냥 싫어해요. que simplemente nosotros odiamos la aflicción. 하나님은 우리에게 고난이라는 걸 주셨어요. Pero Dios a nosotros nos permitió la aflicción 이 고난을 통해서 우리는 하나님과 더 가까워지는 것이에요. para que a través de esta aflicción yo y Dios nos acerquemos más. 8절, Versículo 8. 8절과 9절 읽겠습니다. Vamos a leer el 8 y el 9. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. 여기에 사도 바울이 정말 어려운 고난을 받아서 죽을 것 같은 그런 마음이 들었지만 Aquí el apóstol Pablo pasó por una tribulación tan fuerte que él sentía incluso que iba a morir. 그것은 내 자신을 의지하지 말고 하나님만을 의뢰하도록 하나님이 하신 것이다 라고 이야기하고, Pero él nos explica que esto era para que ya no confíe en mí mismo, sino confiar solamente en Dios. 그리고 10절에 이렇게 이야기합니다. Y en el versículo 10 dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. 여기서 하나님이 이제 사도 바울이 고난을 통해서 하나님만 의뢰하게 됐을 때, Entonces cuando el apóstol Pablo, él sufrió esa gran aflicción y empezó a confiar solamente en Dios, 하나님이 바울을 건지셨고 또 건지셨고 이후에도 이제 건지시리라는 이제 이야기를 하고 있습니다. y entonces dice, entonces aquel Dios, ¿verdad? Nos libró, nos libra y nos librará también. 저희 교회에 청년 형제 한 명 있는데, En mi iglesia hay un hermano joven. 이 형제는 등치가 굉장히 커요. Este hermano, ¿verdad? Tiene un tamaño de su cuerpo bien grande. 몸무게가 한 130kg 정도 나가요. Su peso de su cuerpo es 130 kilos. 키는 이제 저보다 조금 더 큰데 Y su altura es un poco más alto que yo. 굉장히 난폭하고 또 험한 그런 형제예요. Y, ¿verdad? Este hermano es un hermano muy tosco, por así decirlo. 제 말은 좀 듣는데 Escucha lo que yo le digo, 다른 젊은 목사님들이랑 막 싸워요. pero él se pelea con otros pastores así que son más jovencitos. 자기 마음에 안 들면 목사님 멱살 막 잡고 Y cuando no le gusta lo que le dicen, incluso así le agarra del cuello del pastor 목사님한테도 욕하고. y le dice groserías al pastor. 여러분 그러지 마십시오. Ojalá ustedes no sean así. 이 형제 어머니가 있는데 La mamá de este hermano, 어머니는 굉장히 가난한 집에서 태어났어요. esta hermana, ¿verdad? Ella creció en una casa muy pobre. 근데 어릴 때 운동을 참 잘했어요. Pero ella era muy buena en el deporte cuando era niña. 초등학교 때는 육상 선수였어요. Por eso cuando ella estaba en primaria, ella incluso era como jugadora olímpica de fuercita. 학교에서도 되게 인정을 받는 그런 육상 선수였어요. E incluso en la escuela misma le reconocían porque ella era muy buena. 중학교를 갔는데 Cuando ella pasó a la secundaria, 집이 너무 가난하니까 공장에서 일을 하기 시작했어요. ya que su casa era tan pobre, ella empezó a trabajar en una fábrica. 지금부터 한 50년 정도 전이니까 Estamos hablando de hace unos 50 años a partir del día de hoy. 한국이 굉장히 가난했어요. En aquel tiempo Corea mismo era un país pobre. 중학교 때부터 공장에서 일을 했고 Entonces ella empezó a trabajar desde la secundaria en una 이제 fábrica. 어느 정도 나이가 됐을 때 Cuando ya creció un poco más, 거기에 있는 남자를 만나서 결혼을 하게 됐어요. se encontró con un hombre ahí y ella se casó. 그때만 해도 남편이 돈을 잘 벌었는데 En aquel tiempo su esposo también ganaba bien, 결혼을 하고 얼마 안 지나서 이제 사업이 어려워지고 pero se casó con su esposo, no pasó mucho tiempo, ¿verdad? Su empresa empezó a tener dificultades 남편이 술을 많이 마시기 시작했어요. y el esposo empezó a tomar mucho alcohol. 그냥 술만 마시는 게 아니라 Pero no solamente tomaba alcohol,
술을 마시면 이제 아내를 때리고 아이들을 많이 때렸어요. sino que, ¿verdad? Tomaba alcohol, llegaba a casa, la golpeaba a ella y le golpeaba a los 그 niños. 남편 사이에 첫째 딸이 태어나고 Entonces, ¿verdad? Con su esposo tuvo su primera hija, 두 번째 딸 그리고 세 번째 아들이 태어났어요. su segunda hija y tercero fue su hijo. 그 셋째 아들이 저희 교회에 있는 청년 형제예요. Ese tercero es el hermano que viene a nuestra iglesia. 이 형제가 초등학교 1학년이 됐을 때 Cuando este hermano llegó a estar en primer año de primaria, 그때 이제 큰 누나가 18살이 됐어요. su hermana mayor, la mayor tenía 18 años. 그때 엄마가 큰 누나만 데리고 집을 나갔어요. Y ese día, ¿verdad? Su mamá solamente o sea, tomando a su hermana mayor, se la llevó y se fue de la casa. 둘째 딸이랑 이제 셋째 아들은 집에 아빠랑 남겨두고 Y, ¿verdad? Se quedó la segunda hermana con él en casa de su padre. 엄마가 첫 번째 딸만 데리고 집을 나가버렸어요. Y la mamá se fue de la casa, solamente se llevó a su hija mayor. 왜냐면 남편이 너무 이제 술을 마시고 이제 폭행을 하고 하니까 Porque el esposo era demasiado violento, la maltrataba tanto. 엄마는 이제 다 큰 딸을 데리고 나가서 돈을 벌어서 이제 나머지 아이들을 데리고 올 생각을 가졌는데 La mamá esperaba, ya que su hija, la primera, ya era mayor, entonces llevársela y empezar a trabajar, ganar dinero para llevarse también a sus otros dos hijos. 근데 여자 두 명이서 아무리 일을 해도 그만한 돈을 모을 수가 없었어요. Pero por más que las dos mujeres trabajaban y trabajaban, no podían juntar una gran cantidad de dinero. 남겨져 있는 두 아이들은 그때 너무 어렸어요. Los dos hijos que se quedaron, los menores, eran todavía muy pequeños. 그때 이제 셋째 아들은 이제 그 수영을 했고 En aquel tiempo, ¿verdad? El tercero, él hacía natación 수영이랑 유도를 했어요. y también hacía judo. 밥도 정말 많이 먹을 텐데 Comía bastante, 항상 배가 고팠어요. pero dice que siempre tenía hambre. 누나가 아침에 일어나서 밥을 해주는데 Y la segunda hermana se levantaba y cocinaba para el hermano, 정말 밥밖에 없었어요. pero dice que realmente cocinaba solamente arroz. 다른 반찬 하나도 없이 No tenía acompañantes. 그냥 밥만 먹고 학교를 가는 O 거예요. sea, solamente comía puro arroz y se iba a la escuela. 점심 때는 먹을 거 없고 Y a la hora de la comida no había nada que comer. 집에 돌아오면 아빠가 저녁 해주고 Y después en la noche el papá llegaba y el papá cocinaba. 그렇게 이제 한 해 한 해를 살아가는데 Así van pasando los años. 이 셋째 아들은 엄마에 대한 원망이 증오가 굉장히 컸어요. Pero este tercer hijo, ¿verdad? Tenía tanta como odio y rencor hacia su madre. 엄마는 우리를 버리고 갔어. Mi madre me desechó. 엄마는 나빠. Mi madre es mala. 엄마는 나쁜 년이야. Mi mamá es una mujer mala. 엄마 죽여버릴 거야. Quiero matar a mi mamá. 그런 생각들이 점점 커지기 시작했어요. Esos pensamientos empezaron a crecer más y más. 엄마는 사실 나가서 돈을 벌어서 그 남겨져 있는 딸과 아들을 데리고 나오려고 생각을 했지만 마음대로 안 돼서 Claro, la mamá, su plan era salir, ganar dinero y llevarse al segundo y a la tercera, pero no podía por su situación. 그렇게 이제 어려워하고 있다가 Ella estaba en dificultad. 엄마가 기쁜 소리 선교회 교회를 만나서 구원을 받았어요. Y un día la mamá se encontró con la misión Buenas Nuevas y recibió la salvación. 그래서 구원을 받고 목사님의 인도로 다시 집에 들어갔어요. Y recibió la salvación y por la guía del pastor volvió a su casa original. 그러면서 아이들에게 또 남편에게 복음을 전하기 시작을 했어요. Así ella le empezó a compartir el evangelio a su esposo y a sus hijos también. 시간은 좀 걸렸지만 이제 아이들이 구원을 받고 Pasó el tiempo, sí, pero finalmente los hijos recibieron la 이제는 salvación 남편도 교회를 나오기 시작을 해요. y ahora su esposo también viene a la iglesia. 근데 이 아들은 여전히 그때의 그 이제 성품이 있어서 여전히 난폭하고 굉장히 이제 좀 그래요. Pero, ¿verdad? El hijo como que se quedó con eso grabado tan en su corazón que aún así él era muy agresivo, muy tosco. 제가 그 형제를 처음 만났을 때는 그 형제가
고등학교 1학년 때였는데 La primera vez que yo me encontré con ese hermano, él estaba en primero de preparatoria. 그때 자기가 학교를 그만두고 학교를 나왔어요. En aquel momento él se salió de la escuela y empezó a trabajar. 그래서 어머니가 얘가 학교 나오니까 너무 걱정이 된 거예요. La mamá, ¿verdad? Estaba muy preocupada porque su hijo se salió de la 얘가 이래서 escuela. 나가서 깡패가 될지도 모르겠다. La mamá tenía miedo de que si su hijo sale se convierta en pandillero. 그래서 이제 교회로 데리고 와서 Por 교제를 eso 했어요. lo trajo a la iglesia y tuvo comunión. 제가 그 형제에게 이렇게 말씀을 이야기해 주기 시작했어요. Yo empecé a compartirle la palabra a ese hermano. 야, 네 마음에 악한 영이 있지 않느냐. Oye, en tu corazón está el espíritu maligno. 너도 이렇게 살고 싶지 않은데 너의 마음이 지금 그 악한 영에 이끌려가고 있다. Tú tampoco quieres vivir de esta manera, pero tu corazón está siendo arrastrado por el espíritu maligno. 네가 예수님과 마음이 하나가 되면 Pero si tu corazón se unifica con Jesús, 예수님께서 그 악한 영을 이겨주신다 Jesucristo puede vencer a ese espíritu maligno. 하면서 쭉 이제 교제를 해줬어요. Y así empecé a tener comunión con él. 그러면서 말씀을 한마디씩 한마디씩 들어가기 시작을 하는데 Y entonces cada una de las palabras poco a poco empezaba a entrar. 참 신기한 건 그 청년이 변해가기 시작을 하는 거예요. Lo sorprendente es que este joven empezó a cambiar. 그러다가 이제 또 어떨 때는 막 이제 마음이 어려워서 또 뛰쳐나가기도 해요. Y verdad, así de vez en cuando como que a veces llega la dificultad a su corazón, se escapaba. 그럼 또 얼마 있다가 연락이 와요. Y no pasa mucho tiempo y me llama. 목사님 제가 잘못했습니다. Me dice, pastor, yo hice mal. 제가 세상에 나가서 직장도 잡고 돈도 벌고 Yo quería irme al mundo y trabajar y ganar dinero. 술 마시면서 놀기도 하고 Y verdad, tomar alcohol y empezar a jugar. 여자친구도 사귀고 Y tener una novia. 그랬는데 하나도 제 마음에 행복하지 않습니다. Pero ninguna de estas cosas, verdad, me dan felicidad. 오히려 더 어려워집니다. Más bien al contrario, me dan gran dificultad. 목사님 저 다시 교회 가서 훈련 받을 수 있게 해주세요. Por favor, pastor, permítame regresar a la iglesia y recibir entrenamiento. 그래서 다시 또 받아가지고 Y otra vez le recibía. 또 가르치고 이끌어주고 있는데 Y le enseño, ¿verdad? Y, ¿verdad? Lo guío. 지금은 전에랑 훨씬 다르게 많이 행복하게 살아가고 있어요. Hoy en día, ¿verdad? Muy diferente a como estaba antes. Está cambiando mucho y está más feliz. 여러분 하나님은 그런 사람도 바꿀 수 있는 힘이 있잖아요. Dios tiene el poder más suficiente para cambiar a personas así. 그러면 그 하나님의 능력을 우리가 받아들일 수 있게 하는 열쇠가 무엇이냐? Pero entonces, ¿cuál es la llave que me permite recibir el poder de Dios? 여기 고린도 후서에서는 고난에 참여하는 길이다라고 이야기를 하는 거예요. Segunda de Corintios me dice que eso es ser compañeros de la aflicción. 혹시 여러분들은 이런 이야기를 들으면 그럼 목사님 계속 나는 어려워만 해야 됩니까? Entonces, si usted escucha esta palabra, usted puede pensar, ah, pastor, entonces yo tengo que estar en dificultad todo el tiempo. 아니요, 그렇지 않아요. No, no es así. 언제까지 이게 고난이냐 하면 ¿Hasta cuándo eso es una dificultad? 내가 하나님을 의뢰하기 전까지 이게 고난이고 Eso se va a convertir para mí en una aflicción solamente hasta el punto en el que yo empiece a confiar, 내가 confiar en 하나님을 Dios. 의뢰하고 하나님을 의지하고 하면서 살아가는 그 시점부터는 Desde el punto en el que yo empiezo a vivir mi vida confiando en Dios, 우리에게 어떤 어려움이 와도 하나님이 나를 건져 주시는 거예요. entonces no importa qué dificultad yo me encuentre, Dios siempre me saca. 하나님께서 나를 붙잡아 주시고 인도하여 주시는 거거든요. Dios me toma en su mano y Él me guía. 저희들은 자꾸만 이 육신이 있어서 편하고 쉽고 좋은 길을 가고 싶어 합니다. Ya que nosotros tenemos la carne, constantemente queremos ir por el camino cómodo, por el camino carnal, por el camino fácil. 하나님께서는 그런 우리의 육신적인 길이 아니라 Pero Dios no quiere que nosotros caminemos por ese camino de la carne nuestro, 우리가 하나님을 의뢰하는 길을 가기를 원하시는 것을 봅니다. sino que podemos ver que Él quiere que caminemos por el camino en el que confiamos en Él. 중앙아프리카 공화국 가서 절대로 가난이 나쁜 것이 아니라는 것을 많이 느끼게 되었습니다. Yo cuando fui a este país de África Central pude darme cuenta que la pobreza de ninguna manera es algo malo. 여러분들 앞에 있을 그런 고난은 절대로 여러분들에게
나쁜 것이 아닙니다. La aflicción que está delante de usted de ninguna manera es algo negativo ni malo para usted. 저희는 믿음의 길을 가면서 자꾸만 고난을 피하려고 할 때가 많더라고요. Nosotros, incluso caminando en este camino de la fe, constantemente queremos escaparnos de la dificultad. 저는 오늘 여러분들에게 이 고난에 참여하라고 말씀을 드리고 싶었습니다. El día de hoy lo que les quería compartir es que usted frente a esa aflicción sea compañero, sea partícipe de esa 어떨 때는 aflicción. 내가 이 길을 가면 너무 어려울 것 같고 En diferentes situaciones puedo pensar que si yo me voy por esta aflicción voy a pasar una gran tribulación, 이 길이 나를 너무 힘들게 할 것 같고 que este camino me va a hacer muy difícil. 이 길을 가면 내가 죽을 것 같다는 생각이 들 수도 있을 것입니다. Incluso puede pensar que si yo camino ese camino puedo incluso morir. 우리가 그 고난 안에서 하나님만을 의지하게 되고 Pero nosotros dentro de esa dificultad podemos confiar solamente en 하나님을 Dios 바라본다면 y podemos poner nuestros ojos en Dios. 그때부터 하나님이 우리를 건지시고 Desde ese punto entonces Él nos empezará a salvar. 그 하나님의 능력이 우리 삶 속에 나타나 일하기 시작을 하시는 거예요. Y el poder de Dios nos empieza a trabajar en nuestra vida. 여러분 올챙이 있잖아요. Usted conoce el renacuajo. 올챙이에게는 다리가 있습니까 없습니까? ¿El renacuaje tiene piernas o no tiene piernas? 다리가 없어요? ¿No tiene piernas? 예, 여러분 눈에는 없는 것처럼 보이죠. Claro, usted puede pensar que no ve las piernas. 근데 실제 올챙이는 조금만 더 시간이 지나면 뒷다리가 나오고 앞다리가 나오고 Pero, verdad, los renacuajos pasa un poco de tiempo y empiezan a salir sus patas traseras, su pata delantera. 시간이 조금 더 지나면 꼬리가 짧아지고 Y pasa más el tiempo y su cola se hace corta. 조금 더 시간이 지나면 개구리가 되죠. Pasa más el tiempo, se convierte en una rana. 올챙이에게는 다리가 없는 것처럼 보여요. Parece que el renacuajo no tiene piernas. 그렇다고 올챙이는 다리가 없어라고 말할 수는 없는 거예요. Mas no podemos decir que no tiene piernas. 여러분들에게 믿음이 없는 것처럼 지금 보일 수 있어요. Usted puede que se vea a sí mismo como si no tuviera fe. 그러면 우리는 그냥 믿음이 없다라고 생각을 하는데 Por eso nosotros simplemente pensamos, ah, no tengo fe. 내가 믿음이 없으니까 이런 일들을 할 수가 없을 거야. Ya que yo no tengo la fe, no podré hacer ese tipo de obras. 근데 성경은 그렇게 말하지 않고 있거든요. Mas la Biblia no dice eso. 저는 주위 목사님들과 교제를 할 때 이런 이야기를 자주 합니다. Cuando yo tengo comunión con los pastores de mi alrededor, constantemente digo esto. 우리가 있는 도시에 하나님 우리를 보내셨습니다. Dios nos envió a la ciudad a donde nosotros estamos. 하나님이 왜 우리를 여기에 보내셨겠습니까? Dios, ¿por qué nos habrá enviado a cada una de esas ciudades? 이 도시에 있는 모든 사람이 구원받기를 원하시는 마음으로 하나님 우리를 여기에 보내셨을 겁니다. Porque Dios nos envió, ¿verdad?, a esta ciudad esperando que toda esa ciudad sea salva. 여러분 우리는 이 도시에 있는 모든 사람들에게 복음을 전해야 합니다. Nosotros tenemos que compartir el evangelio a todas las personas de esta ciudad. 그렇게 생각을 하고 나서부터는 할 일이 너무 많은 거예요. Después de pensar de esa manera, hay tantas cosas por hacer. 그렇게 생각을 하고 나서부터는 Si 그냥 piensas así, 이것도 해야 하고 이 일도 해야 하고 여기도 복음을 전해야 하고 tenemos que compartir acá y tenemos que hacer esto y esto. 이전에는 그냥 오늘 예배 드렸고 또 오늘도 전도했고 오늘도 성경 공부했으니까 이 정도면 괜찮겠지라고 생각을 하면서 살아가다가도 Claro, antes de eso, ¿verdad? Simplemente por haber dicho, ah, hoy día ya compartí el evangelio, ya tuve estudio bíblico, ya leí la Biblia, entonces con eso es suficiente. 하나님께서 멕시코에 교회를 주셨는데 Mas Dios nos ha dado la iglesia en México. 왜 멕시코에 이런 귀한 교회를 주셨겠습니까? ¿Por qué Dios habría puesto su preciosa iglesia en un lugar como México? 하나님은 멕시코에 있는 모든 사람들이 복음을 듣기를 원하시는 게 하나님의 마음이잖아요. Porque el corazón de Dios es que todas las personas de México puedan recibir la salvación, escuchar el evangelio. 여러분들이 함께 그 길을 향해서 달려나가다 보면 Cuando usted, ¿verdad?, camine junto con nosotros en esa dirección, 고난도 있고 환난도 있을 겁니다. hay aflicción, hay tribulación. 그때 고난과 환난 때문에 여러분 마음에 어려워하지 마시고 Entonces, en aquel momento, ¿verdad?, no solamente usted se deje llevar por la dificultad.
그래 사도 바울이 이 고난에 참여하라고 그랬지. sino que, Pablo nos dijo que seamos partícipes de esta aflicción. 우리도 이 고난에 참여하자. Sí, nosotros también unámonos en esta 그럼 aflicción. 우리도 하나님만 의지하는 그 믿음을 배울 거야. Entonces nosotros también podremos aprender la fe para confiar solamente en Dios. 그러면 그때부터 하나님께서 우리 모두를 건져 주실 거야. Entonces desde ese momento Dios nos va a poder salvar a todos nosotros. 여러분 그렇게 믿음으로 힘있게 달려나가시기를 바랍니다. Espero que por favor todos ustedes puedan con la fe y con la fuerza caminar ese camino. 하나님께서 이곳에 더 힘있게 일하실 줄 믿습니다. Yo creo que Dios va a trabajar más fuertemente en este lugar. 기도드리고 마치겠습니다. Oremos para terminar. 거룩하신 하나님 아버지 참 감사합니다. Santo Padre, te agradecemos. 하나님 저희들 마음에 하나님 일하기 원하시고 Señor, tú esperas trabajar en nuestro corazón. 저희들이 있는 곳에 하나님 복음을 전하기 원하시는 하나님의 뜻을 따라 저희가 이 자리에 함께 모였습니다. Nosotros estamos reunidos en este lugar siguiendo tu voluntad de que el lugar en donde estamos sea salvo por completo. 하나님 지금 이 시간도 복음을 알지 못해서 괴로워하며 죽어가는 사람들이 얼마나 많이 있겠습니까? En ese instante también cuántas personas estarán sufriendo por causa de su pecado. 저희가 이 땅에 있는 동안 복음을 위하고 복음을 위해 살 수 있도록 하나님 저희들 이끌어 주십시오. Señor, por favor, guíanos para que mientras nosotros vivamos en esta tierra podamos vivir para el evangelio. 하나님 멕시코 곳곳에 멕시코 전역에 복음이 전해질 수 있도록 하나님 믿음으로 사는 귀한 형제 자매님들을 많이 허락해 주십시오. Señor, por favor, permítenos muchos hermanos y hermanas que puedan compartir este evangelio por la fe en todos y cada uno de estos lugares en México. 또 내일까지 있을 이 수야계를 통해 하나님 저희들에게 믿음을 가르쳐 주시고 Y Señor, por favor, enséñanos la fe a través de este retiro que continuará hasta el día de 저희들의 mañana. 마음을 새롭게 해 주시기를 바랍니다. Renueva nuestro corazón, Señor. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Te agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 감사합니다. Muchas gracias.